गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तो पिठे उत्सव, काल तो मकर संक्रांति। मकर संक्रांतिर आगेर दिन तो पिठे उत्सव पालन करा हय। प्राय सकल बांगाली बाड़ीते এই उत्सव पालन करा हय। सो आजके आमादेर बाड़ीतेও पिठे बानानो हच्छे। आमी आर मा बसे गेছি पिठे बानाते, তাই ভাবলাম তোমাদেরকে এক ঝলক দেখানো যাক। তো আজ আমরা কি কি পিঠে বানাচ্ছি তোমাদেরকে দেখাই। এই যে পোস্তর পিঠে, নারকেল ক্ষীরের পিঠে আর আলু বাদামে পিঠে। এই যে মা তো হাত চালাচ্ছে। কাদের কাদের বাড়িতে পিঠে বানানো হচ্ছে আর কি কি পিঠে বানানো হচ্ছে আমাকে অবশ্যই জানাবে। ওকে, টাটা।